Mao na to mga player karon balon na pod. Second game na to. Dam may malinggo dia dam wala. Wala malinggo dia. Pagdagan nila unsa man na? Tulong. Ah, pauna na patuyok. Ah, sige sige. Mo ni atong games ono ikaduha na tong games nga kuan. Tulo ka balon tapos mabana sila tuyok. Oh, balon release. Oh, kan basa na yun. Ah, sige sige. Ready? Ana, pasa. Wag mo daw gang group po kani. Oh, balik. Imo to. Dayon mo balon. Balik. Wah! Kagingoy. Balik. Ala, Bonjong lang sa kalam. Patay dagat 3 yan eh. Dagat 3. Jojo! Dako nga Jo! Allah! Group 3, klaro na. Sakol ko last na pod. Allah! Allah ko! Dako nga kol! Ligay na! Sige! Ambak, sige! Dito! Ayaw, minor lang, pero okay, permente, walay sinigil. Human naman ito! Oy, human naman mo! Daog na mo! Daog na! Daog dito, may daog dito ko. Una man ito. Dito na bitin, balik. Tulong yapon ka rin. Ipadayon ako na ito ni Palipay. Daog yapon ka rin.